Postoji nešto u istoriji što se retko uči, nešto što ne stoji u knjigama, ali što stoji iza svake knjige. Postoji ta nit koja spaja careve i ratove, revolucije i valute, religije i simbole. Nit koju ne vidiš, ali je osjećaš. Jer ono što vlada svetom ne nosi krunu, već masku. I nikada ne govori, već deluje jako tiho. U davnim vremenima kada su narodi još živeli po zakonima zemlje, vrednost je imalo samo ono što se moglo uzeti rukom. Zrno, voda, zlato. Ali jednog dana neko je izgovorio rečenicu koja je bukvalno promenila sve. Ako ne posjedujem zemlju, posjedovaću dug. I tako je rođena prva senka. Senka koja se nije hranila mačem, već kamatom. Jer kamata ne ubija, ona te veže. Ne krade, već uzima kroz vreme. U toj tihoj alhemiji novac postaje moć, a moć prelazi u ruke onih koji ga stvaraju ni iz čega. I dok su kraljevi gradili dvorce, bankari su gradili carstva nevidljivih lanaca, jer onaj ko stvara dugove vlada i nad onima koji ih vraćaju, zar ne? Ali ovo je nešto što je danas maltene svima jasno. Međutim, kako je do toga došlo, ostalo je prilično maglovito i nerazjašnjeno. Jer još nijedan video kod nas nije uređen koji duboko i u srž objašnjava čuveno pitanje koje postavljaju svi. A to je kako je njima uspelo da iskontrolišu čitav svet. Mora postojati neko dublje znanje da bi uopšte bio u stanju da tako nešto sprovedeš. Zar ne? I verovali ili ne, ni u najluđim snovima niko danas ne bi mogao da poveruje da to sve vuče koren iz mnogo dubljeg izvora, iz mnogo davnijeg izvora, iz drevnog vremena, kada su se rađala dva čoveka različite psihe. Jednog koji je želeo da bude normalan i običan i da uživa u životu, i drugog koji je hteo da bude maltene Bog. Odakle sve to vuče korene i kako je to sve počelo? Ja sam se potrudio da pronađem, sve one opipljive, dokumentovane podatke bez izmišljanja, koji bi najpreciznije i najobjektivnije mogli da opišu jezgro svega toga. Narodi drevnog sveta verovali su da se iza vidljivog univerzuma krije nekakva nevidljiva mreža sila i zakona kojima upravljaju entiteti ili principi višeg reda. Iz tog korena rodila se Kabala. Mistična tradicija koja se kroz vreme oblikovala kao tajno učenje o strukturi kosmosa, prirodi Boga i putu duše kroz različite sfere postojanja. Kabala nije samo teologija, ona je bila karta univerzuma, matematička, astronomska i duhovna istovremeno. Sefirotsko drvo, čuveno drvo života, sa svojih 10 emanacija, predstavljalo je most između božanskog i materijalnog. Kabalisti su tvrdili da onaj ko razume ovu strukturu, taj može čitati realnost, upravljati energijama i razumeti skriveni plan stvaranja. Ovde se već polako otkriva ta razlika između Kabale i religije. U Kabali je čovjek smatrao da znanjem može da ima mnogo više uvide od same religije. Kroz vekove potom kabalistički principi prelili su se i u druge okultne sisteme, u hermetizam, gnosticizam, alhemiju i kasnije u evropske tajne redove, poput Templara, viteškog reda iz 12. veka. Oni su često povezivani sa prenošenjem ezoterijskog znanja sa Bliskog istoka u Evropu. Njihovo boravište u Jerusalimu, neposredno iznad ruševina Solomonovog hrama, navodno im je dalo pristup tajnim spisima i ritualima, koji su kasnije postali deo okultne tradicije Zapada. Nakon uništenja Templara 1312. godine, mnogi veruju da su njihovi članovi preživeli u ilegali i nastavili delovati kroz nove forme, poput protomasonskog bratstva, koji su se u 16. i 17. veku pojavili širom Evrope, baš u vreme kada nastaju prve banke, prve kamate. Prilično ćete se iznenaditi kada na kraju videa shvatite da suština kamate
nije uopšte u kamati kako je mi vidimo. Važno je znati informaciju da je crkva, u Evropi naravno hrišćanska crkva, strogo zabranjivala bilo kakve kamate. Znamo da Islam i dan danas to zabranjuje. Prve masonske lože bile su mešavina ezoterijskog društva i intelektualnog kluba. Spolja gledano okupljale su učene ljude, arhitekte, filozofe, istraživače, ali je unutar loža postojala strogo čuvana simbolika i rituali, koji su upućivali na drevne izvore znanja. Alati poput simbola, šestara, lenjira, malja nisu bili samo simboli zanata, već alegorije duhovnog usavršavanja. Masonska filozofija težila je prosvetljenju pojedinca, spoznaji kroz simbole i moralne zakone univerzuma. U srcu svega bila je ideja da se božansko može razumeti kroz red, geometriju i svetlost. Kako je masonerija rasla, tako je rasla i njena politička moć. Tokom 18. i 19. veka mnogi uticajni mislioci, državnici i vojskovođe bili su masoni. Njihovo učenje o svetskom bratstvu, razumu i nauci imalo je i tamniju stranu, jer tamo gdje se krije znanje, krije se i moć. Albert Pike, čuveni, jedan od najpoznatijih masona 19. veka, vojni general, pravnik i filozof, ostao je simbol okultnog krila masonerije. Njegovo delo, Moral i dogma, 1861. godine, opisuje duboku simboliku i metafizičke temelje masonerije, povezujući ih sa hermetizmom, kabalom i drevnim misterioznim školama. Pike je tvrdio da masonerija nije samo bratstvo, već duhovni put, škola misterije u kojoj se kroz simbole uči o Bogu, čoveku i prirodi univerzuma. U njegovim spisima nalazimo i posebno značenje Lucifera, ne kao oličenja zla, već kao nosioca svetlosti, simbola znanja i oslobođenja od dogme. To tumačenje izazvalo je burne reakcije, a mnogi su u njemu vidjeli nagoveštaj tajne religije elite, zasnovane na obožavanju intelekta i moći. Pike je navodno imao kontakte sa drugim ezoterijskim društvima tog vremena i radio je na objedinjavanju različitih okultnih tradicija u jedinstven filozofski sistem. Iz takvih korena krajem 18. veka u Bavarskoj je nikao red iluminata čuvenih. Osnovao ih je Adam Weishaupt 1776. godine. Profesor kanonskog prava, nezadovoljan autoritetom crkve i plemstva. Iluminati su težili prosvetljenju čoveka, slobodi misli i društvu oslobođenom dogmi, ali su njihovi metodi bili jako tajanstveni, organizovani po sistemu inicijacija i zaveta. Sumnjičavi vladari vidjeli su u njima opasnost za poredak, a crkva ih je proglasila jereticima. Iako je red formalno raspušten 1785. godine, mnogi veruju i znaju da su njegovi članovi prešli u tajne lože i da su nastavili da deluju prekriveno, upravo kroz visoke stepene masonerije. U senci tog vidljivog sveta ova bratstva razvijala su rituale, šifre i alegorije. Od geometrijskih proporcija do astralnih korespondencija. Njihovi hramovi građeni su po zakonima svete geometrije, a njihovi simboli skrivaju slojeve značenja koje razume samo taj prosvetljeni ili posvećeni. Uloga tajne u njihovim redovima nije bila slučajna, jer tajna, kako su verovali, nije da bi se krila, već da bi se otkrivala kroz iskustvo. Samo onaj ko sam prođe put spoznaje može razumeti značenje svetlosti. Tu dolazimo do suštine. Ovdje polako shvatamo, kroz rituale, šifre, alegorije i geometrije, odakle sve ovo vuče koren. A to jedino može biti najdrevniji spis koji još potiče od starog Egipta ili vam kabala. O čemu govori ta čuvena kabala? I kako se tako dugo održala? Dakle, kroz ovo što smo prošli, postaje vam jasno ko su ta dva čoveka simbolično koje sam bio napomenuo. Dva različita čoveka, jedan običan i jedan bog. Dakle, ovdje vidimo da se razvija ta jedna nezavisna misao koja smatra da bolje razume stvaranje božansko
i da to stvaranje božansko ima isključivo veze sa geometrijom ili vam matematikom, simbolikom. I tu leži ta ključna razlika. Kabala nikada nije bila samo mistična priča, već sistem brojeva, proporcija i odnosa kroz koje se tumači kosmos. Kada kažemo kabalistička matematika, mi mislimo na način na koji su kabalisti verovali da se svaka stvarnost može izraziti kroz brojeve, jer brojevi nisu bili samo mere, već tragovi stvaranja, arhetipske sile. U kabalističkoj tradiciji razvijen je sistem poznat kao gematrija. Svi ste čuli za to. To je praksa gde se svakom hebrejskom slovu, a ispravnije bi bilo reći egipatskom slovu, čućete kasnije da je kabala upravo nastala iz Egipta, a ne od Jevreja, kao što se smatra. Dodeljuje određena brojčana vrednost. Na primjer, ime Boga ili Jahveh ima ukupnu vrednost 26, što u mističnoj interpretaciji znači da je taj broj potpis božanske prisutnosti u svetu. Kroz gematriju kabalisti su verovali da se svete reči i tekstovi skrivaju u brojevnim obrascima i da brojevi sami otkrivaju božanske zakone. Brojevi poput 3, 7, 10 i 33 imaju posebno mesto u toj simbolici. 10 sefira na drvetu života predstavljaju osnovne karakteristike božanske energije. Zatim 7 nižih sefira povezuju se sa planetarnim sferama i ciklusima prirode. 3 gornja sefira simbolizuju čistu duhovnu stvarnost, kruna, mudrost i razumevanje. Kada se 10 i 3 povežu, dobijamo 13, broj jedinstva i transformacije, ali i broj koji se u okultizmu često pojavljuje kao skriveni ključ. Koren broja 13, o tome sam govorio, kreće upravo iz Egipta. U egipatskoj tradiciji postojalo su 13 stepenika do večnosti. U egipatskoj knjizi mrtvih duša posle smrti prolazi kroz 12 dvorana podzemlja, a zatim stiže do 13. dvorane, gde konačno dolazi do sjedinjavanja sa čuvenim bogom Ra, suncem, to je božanskim principom. Dakle, nivo 13 je ulazak u svetlo, u iluminaciju, završni čin inicijacije. Zato je broj 13 u Egiptu bio sveti broj spasenja i vaskrsenja, ili vam potpuno suprotno onome što danas učimo o tome, što je jako zanimljivo, zar ne? Jer pokazuje da mi toliko malo znamo, što je samo manipulacija našim neznanjem. Jer kada pogledate dalje hrišćansku mistiku, sve vam postaje jasno. 12 apostola, 12 plemena i Hrist kao 13. figura koja simbolizuje otelotvorenje Boga. Na posljednjoj večeri također, Hrist je bio 13. za stolom, što se kasnije u narodnom sujeverju pogrešno protumačilo kao predznak smrti. U ezoterijskom tumačenju, on kao 13. donosi smrt starom svetu i vaskrsenje novog, početak novog poretka, ljubavi i duha. Dakle, 13 nije broj izdaje, već broj žrtve i vaskrsenja. U Zoharu ili Kabali se pominje da Bog ima 13 osobina milosti. 13 kvaliteta kroz koje se beskonačni Bog spušta i daruje oproštaj saosećanju i obnovi. Dakle, broj 13 je kanal božanskog sažaljenja i nekog novog sveta ili obnove. On označava trenutak preokreta kada tamu zamenjuje svetlost. Da ne ulazimo dalje u opisivanje broja 13, dakle sve je to bila posljedica astronomskih događaja, 12 meseci, 12 zodijačkih znakova i tako dalje. I kada povežemo dosadašnje znanje, lako dolazimo do zaključka da je piramida kao objekat, ne ulazeći u to kako je nastala i izgrađena, u ljudima izazvala toliko duboko osjećanje koje je moglo da se meri sa samom verom u Boga. Simbolika, geometrija, matematika, preciznost. Tako je nastao taj drugi čovjek, ili čovjek koji smatra da veruje u nešto podjednako jako kao Bog. A to se zove geometrija ili možemo slobodno reći nauka. Gde ispada da današnji ateisti
nose pogrešan naziv. Ispravno bi bilo da se ateista naziva kabalistom. Jer kabala nije odsustvo ateizma. Kabala je priznanje da Bog putem nauke i geometrije želi da nam prenese određene kodove. To je ono što dugo nisam mogao da shvatim. Uzrok. Otkud? Sada mi taj uzrok polako postaje jasan. Ali da se podsjetimo, možda ni kabalisti nije prav naziv za njih, jer znamo da potiče iz Egipta. Kako je Egipat nazivao ovo što su kasnije Hebreji preuzeli od njih? Jako zanimljivo. Nazivali su ga Per Medjat ili Per Međat. Zanimljivo, međa kod nas zapravo predstavlja građevinu gde se slaže kamen po kamen, mnogo kamenja i stvara se međa, zar ne? Pazite šta u egipatskom je značio Per Medjat ili Međat. Doslovno kuća reči ili kuća božanskog govora. I on je nosio naziv svih tekstova koji su prenosili znanje bogova. U njih su spadali misteriozni zapisi i učenje zvezdama, brojevima, geometriji i božanskom redu. Tu dolazimo do mata ili ključnog pojma egipatske filozofije, koji označava kosmički red, istinu, ravnotežu i pravdu. Sve to znanje moralo je biti u skladu sa mat. Da li vam sada postaje jasno kako smo dobili ime matematika? Prilično sam siguran kada bi proverili, došli bi do grčkog naziva, ali to baš i nije istina, kada ovako stvari se jasno poslažu, zar ne? I ko bi rekao, ljudi moji, čuda velikoga, iako nisam proverio pre nego što sam ovo ispričao, naravno, reč matematika stvorena je od Pitagorejanaca ili u staroj Grčkoj. Nije nego. Teško je to poverovati kada se zna da je čuveni bog matematike bio mat. Zar ne? Egipćani su išli toliko daleko da nisu verovali da slova, brojevi, oblici su izumi ljudi. Ne, oni su mislili da su to pokazatelji Boga, da tako Bog komunicira sa nama. Neverovatno, ali mi isto ovakvu filozofiju danas pronalazimo u vrhu nauke. Njihovo sveto pismo zvalo se Meduneter ili riječi Boga, a svaki simbol u njemu imao je brojevnu, zvučnu i kosmičku vrednost. Oni su koristili heku, magijsku silu reči i brojeva, pomoću koje su u ravnotežu dovodili nebo i zemlju. To je bio njihov sistem upravljanja stvarnošću, nešto što kabala kasnije razvija kroz gematriju. Dakle, najpreciznije bi ih bilo nazvati hekumenisti. Da li je moguće? Sada sam se bukvalno naježio. Ekumenizam. Daj da vidimo kako je ekumenizam nastao. Ponovo se ne pominje Egipat, iako je sličnost reči neverovatna, čak i objašnjenje. Kaže, pojam ekumenizam je proistekao iz prvobitnog koncepta o hrišćanskoj ekumeni. Ili možda pravilnije hekumenisti. Kao što vidite, sve potiče odatle, jer je taj simbol bio toliko jak da je u ljudima stvorio to da jednostavno oblik, geometrija, matematika mora biti potpis Boga, a ne samo priča o čoveku i stvaranju. Posledično svemu ovome i sljedeće smisleno pitanje bi bilo logično: ko je napisao kabalu? Ili možemo slobodno reći, ko je prepisao kabalu od Egipćana? Tu mora ležati mnogo tih neverovatno važnih podataka koji nam mogu objasniti sliku onako najrealnije. I ono što piše je to da u najstarijim tradicijama Jevreji su verovali u kabala, primanje, predanje. Veoma važna reč, upamtite, božansko otkrivenje koji su primili veliki proroci. Smatra se da su to mogli biti Enoh, praotac iz prethodnog doba ili 7. od Adama, koji je hodio sa Bogom i nije umro, već je uzet na nebo. On se u ezoterijskim spisima smatra prvim čuvarom nebeskih tajni, zapisivačem zakona svetlosti i kosmičkih sfera. U nekim kabalističkim tekstovima Enohu se pripisuje knjiga Sefer Raziel Hamalah ili knjiga Anđela tajne, koja sadrži formule, imena i brojeve opet, pomoću kojih se razume priroda stvaranja. Svi znamo da je Enoh izbačen iz Biblije.
što dalje potvrđuje ovu priču sukoba dva različita poimanja o svetu. Čisto starozavetnom, sa jedne strane, i ovom koji smatra da Bog komunicira preko materije, matematike, nauke, geometrije sa nama. Sledeći koji se napominje posle Enoha je, verovali ili ne, Mojsije. Zašto Mojsije? Iznenadit ćete se. I ovde leži ključna informacija koju ćemo dalje istraživati. Prema tradiciji, primio je na Sinaju ne samo pisani zakon, čuvenu Toru, iz koje kasnije nastao Stari Zavet, već i tajni zakon, koji je usmeno prenosio odabranima. Taj skriveni deo, tajni zakon, postao je osnova kasnijih kabalističkih učenja. Ovo je da se čovek naježi. Dakle, mi saznajemo da je Mojsije, pored zvanične Tore, propovedao i tajanstveni zakon kabalizma svojim učenicima. Da li ste svesni da ako je ovo tačno, Mojsije, koji se smatra tvorcem božanske istine, imao je posebne informacije za posebne ljude? Pa to je prosto neverovatno. To nas onda dovodi u poziciju da mi možda živimo u potpunoj zabludi. I sad naravno sledi pitanje sledeće. Postoje li neki dokazi za ovo? Ili je to samo neko tek tako izbacio? I gle čuda neviđenoga, ne da postoje dokazi, nego to opšte je poznato u tom delu sveta. Čak nije ni tajna da postoji posebno znanje za posebne ljude. Postoje veoma ozbiljne i tekstualne indicije koje su duboko ukorenjene u rabinskoj i kabalističkoj tradiciji. Ima više slojeva dokaza i simboličkih tragova. U jevrejskoj teologiji postoji osnovna podela Tora šebe ktav, ili pisani zakon, petoknjižje, i Tora šebe al peh, usmeni zakon, ili predanje koje nije zapisano, izgovoreno je odabranima. Rabinistička tradicija tvrdi da su oba zakona data Mojsiju na Sinaju, ali da je pisani zakon bio poražavajući za narod, dok je usmeni zakon bio namenjen učiteljima, sveštenicima i inicijatima. Ili vam oni koji mogu razumeti unutrašnji smisao. Evo vam upravo koren i početak čuvene masonerije, iluminata, recepta za kontrolu sveta. A to je, nažalost, da su oni u pravu. Jer mi smo sve vreme pred našim očima imali ovakvu jednu istinu, ali eto, nikad nismo našli za shodno da se obrazujemo, da budemo prosvetljeni i da saznamo da to čak nije ni tajna. I onda se postavlja pitanje da li zaista treba da postoji određeni pisani zakon za narod, a drugi za one koji su u stanju da shvate. To sami presudite. Sve što su učeni ljudi u budućnosti izrekli, dato je Mojsiju na Sinaju, kako se govori. Dakle, Mojsije je po verovanju primio čitavi duhovni plan, samo ne sve zapisao, jer nije bilo vreme da se sve otkrije. U tekstu Tore, posebno u izlasku i ponovljenom zakonu, postoje rečenice koje upućuju da je Mojsije znao mnogo više nego što je zapisao. U izlasku 24.12 kaže se: "I reče Gospod Mojsiju, dođi k meni na goru i budi onde, daću ti ploče kamene i zakon i zapovesti koje sam napisao da ih naučiš." U hebrejskom reč torot, poznata reč tarot, torot je množina, znači zakoni, što rabini inače tumače kao pisani plus usmeni zakon. Također se u Toriji kaže: "Skrivene stvari pripadaju Gospodu, a otkrivene nama i našim sinovima zauvek." Dakle, postoje skrivene istine koje nisu deo javnog teksta. Zatim dalje u kabalističkom tumačenju, Mojsije je bio primatelj svetlosti, Moše, od korena mašah, izvučen, i samo je deo te svetlosti pretočio u tekst. Ostalo je usmeno preneto onima koji su mogli da podnesu svetlost. I sama Kabala govori o Tori. Dakle, Kabala uči da Tora ima 4 sloja značenja. Prvi je pešat, doslovni smisao, drugi je remez, alegorijski, treći je deraš ili moralno-rabinski i sod, tajni, mistični nivo. Mojsije je po kabalistima primio svih 4, ali zapisao je samo prvi sloj,
a ostala 3, pazite, sva 3, su prenešena usmenim putem. Tora ima telo, dušu i duh. Telo je pisani tekst, duša je midraš, duh je kabala. Onaj ko zna samo telo Tore, ne poznaje Toru. Dakle, u prevodu opšte je poznato da postoji usmeno predanje koje nije narod čuo. Međutim, ako ste mislili da je i ovo previše rečeno i suviše informacija, ovo je, dobri moji, tek početak. Jer sledeće pitanje koje se ispostavlja, a ono je, da li se danas barem nešto zna o tom tajnom znanju? O čemu se tu radi? Danas se često postavlja to pitanje i odgovor je delimično da i delimično ne. Veliki deo onoga što je nekada bilo čuvano u usmenom predanju danas je zaista dostupan svima. Možeš ih čitati i proučavati i analizirati, ali da li ćeš ih razumeti? To je malo teže. Jer je najveći deo tog tajnog učenja sistematizovan, zapisan, ali u složenom, šifrovanom jeziku. Napisan je na aramejskom, koristi simbolički govor, dakle priče, alegorije, slike i svetlosti, i ne objašnjava direktno pojmove, već ih prikazuje kroz vizije. Zato ih svako može čitati, ali bez tog ključa vidiš tekst, ali ne znaš šta zapravo vidiš, to jest osvetljavaš. I sada kako dalje ide ovo istraživanje, polako čovjek shvata da sva imena ta koja smo mi čuli kroz te stare spise za narod su zapravo samo karakteristike Boga. Uopšte nisu ljudi u pitanju, nego božanske karakteristike. I sa tim u vezi postaje jasno, na primjer, otkuda tako živopisne priče u hrišćanskoj religiji o tome šta nas čeka posle. Često sam se pitao otkud bre, to ne piše nigde kako, šta se tu događa. Zapravo je to, verovali ili ne, upravo iz Kabale. Neko ko je odavno čitao tu Kabalu i prenosio to znanje, jer tačno se jasno vidi to carstvo nebesko upravo u toj Kabali. Vezano za onu čuvenu, kaže, reče Bog, neka bude svetlost i bi svetlost. To je u kabalističkoj gematriji broj 232, sačinjena od 2 reči, Jahveh Elohim. Jahveh 10 plus 5 plus 10, 25 i Elohim 1, 6, 200 ili 207. To nije slučajan broj. 232 je vrednost Božjeg imena, kada bi se njihovi brojevi kombinovali. Drugim rečima, ta rečenica matematički kodira spajanje 2 božanska aspekta. Jahveh, što je milost i svetlost, i Elohim, što je pravda i struktura. Dakle, neka bude svetlost, znači, neka se sjedine milost i pravda, neka nebo i zemlja zatrepere u jednom dahu. Ako malo dublje promislimo o ovome i svedemo na najprostije činjenice, dakle, imamo pravdu i imamo milost. Milost, logično, može doći samo od Boga. Ili od tog što je za narod, za sve. Ili Jahvah, Stari Zavet, za narod, milost. Pravda, Elohim, koji su potpuno druga tema od danas, ali već je opšte poznato da je vezano za nekakve, očigledno danas, faraone, koji su bili viši od ljudi i koji su se nazivali Elohim. Dakle, ovdje smo razbistrili još jednu tu misteriju neshvatanja preciznih pojmova, Jahveh, Elohim. Dakle, mi smo ih spajali samo kao množinu, rekli smo, Elohim su bogovi. A zapravo suština je u tome što Elohim nikada nije bio Jahveh. Elohim je onaj koji vlada na ovom svetu, koji se bavi zakonom ovog sveta. Ili vam suštini i dan danas čuvanog tajanstvenog znanja, Kabale, masonerije, iluminata, koji su samo mlađani naslednik svega ovoga. U suštini prilično istog smisla, simbola i cilja, koji bi trebali pravdu da sprovedu na način da ona može da se sjedini sa milosti Božjom. Dakle, pravda je to znanje, masonsko znanje, kabalističko znanje, koje se prenosi samo posebnima, jer pravda je direktno povezana sa sistemom vladanja i sveta. I kada na to povežemo taj globalistički duh današnjih kontrolora, možemo shvatiti odakle povlače
jezgro te ideje upravo iz Kabale, iz ovog dela pravde, drugog lica Boga, Elohim. Pravda je ta koja bi trebalo zakonski da organizuje narod koji nije poseban u celinu sa posebnima. Rituali kabalista, u njima se može mnogo toga shvatiti. Izgledaju ovako. Kabalista koji meditira, on reči ne izgovara kao tekst. On ulazi u stanje kavanah, svetle namere, zatvara oči, vizualizuje kako u njegovom umu, srcu i dahu nastaje ta unutrašnja svetlost. Dok izgovara određenu stvar, on je zapravo zamišlja u sebi. Dakle, više je kao ceremonija sopstvenog doživljaja, nego da je neki suvoparni tekst koji se može shvatiti prostim čitanjem. Mora se imati šifra, a postavlja se pitanje šta o onih 50% znanja o kojima se nikada nije govorilo, koji nikada nisu dešifrovani. Da li oni govore upravo o receptu i načinu kako izgraditi sistem i kako da ti posebni kontrolišu nas nedovoljno posebne, da dobijemo to usmeno znanje? Sad ako se sećate, ja sam započeo video sa pričom o simbolici dva različita čoveka. Onom ko želi da bude običan i onom koji želi da bude Bog. I ponovo me intuicija nije prevarila. Dakle, ja zaista nakon ovoga svega zaključujem upravo to. Jedino što je sada preciznije i jasno, da postoje dva uma. Jedan koji istinu nalazi isključivo u duhovnom i drugi koji istinu nalazi u geometriji materije, koju smatra za potpis Boga i za zapravo tu igricu koju Bog želi da mi igramo. Jasno je da su ova dva sveta dijametralno suprotna, ali ni jedni nisu ateisti, već i tekakvi teisti, samo suprotnog pola. I najveće pitanje svih pitanja je da li mi možemo ikako, bez tekstualnog zapisa i bez uopšte objavljenog zapisa, da shvatimo koje je to tajno znanje kojom kabalisti pokušavaju po njihovim rečima da umire nas manje posebne kako bi nas spojili u zajednicu sa milostivim Bogom. Jer oni po njihovoj priči imaju plemenit cilj, ali je narod takav kakav je. E sad, ja tu mogu, objektivno govoreći, bez ikakve pristrasnosti da ih shvatim. Jer mi smo svi doživjeli pre samo 4-5 godina upravo taj narod koji nas je gledao kao ubice, nas koji nismo želeli da primimo eksperimentalnu bocu, zar ne? Kako ja sad mogu da kažem da su ti kabalisti potpune budale i idioti kad sam to vidio svojim očima, kada sam se uplašio ja običan sam od običnih drugih, ako me razumete. I onda sam razmišljao malo dublje ko bi to jedini mogao da zna. I zaista mi je trebalo mnogo dugo vremena dok mi nije sinula jedna ideja. Ko bi mogao bolje da poznaje ta tajanstvena znanja, šifrovana znanja iz Kabale, nego oni koji su se bavili sličnom stvari samo za narod? Ili vam crkva, zar ne? I sledeće pitanje je šta je to što crkva toliko strogo zabranjuje, a pre svega pravoslavna vera. Zašto kažem pravoslavna vera? Ne da bih katolike nešto unizio, nego jednostavno kada malo dublje istražite priču, pravoslavlje je praktično postojalo pre hrišćanstva i zapravo je predstavljalo, možemo slobodno reći, naš naziv, da li lokalnog karaktera, koji je zapravo predstavljao staru veru. Šta je to što crkva očigledno toliko zabranjuje? Pa ako malo bolje pročačkate, to je astronomija ili astrologija, koja je onako više narodski rečeno oblast koja se dugo izučava. Dakle, astro, gledanje u zvezde, u oblike, u geometriju. Što znači da bi se oni otkrivali po tim potpisima upravo iz geometrije, gematrije ili kretanja nebeskih tela, zar ne? Ni malo slučajno sada smo imali ubistvo veoma važnog čoveka u Americi, zar ne? I to baš neposredno na pomračenje meseca. A nama slede tek 2 pomračenja sunca, koja će biti, sad ide ono najvažnije, vidljiva na našem delu sveta. Posle dugog vremena imat ćemo pomračenje sunca koje će biti vidljivo
sa ovog našeg dela sveta. I upravo gde se dešava konflikt i gde će se možda doneti mir i neki novi svet i novi poredak, dogodit će se upravo, upamtite moje reči, ako pogrešim, iskritikujte me u komentarima slobodno, ali ja pretpostavljam da će se dogoditi ili na pomračenje 2026. ili 27. godine, jer je očigledno da je to tajanstveno znanje i ti njihovi potpisi su vezani upravo za astronomiju, oblike, geometriju, zvezde, pomračenja, precesije i ostale simbolički, matematičke, kosmičke pojave. Jer prosto ne možemo doći do drugog zaključka. Ako je Kabala, suština Kabale, potekla iz Egipta, a znamo da je sinonim za Egipat zvezde, sazvežđa i sve što se događa na nebu, precizne položaje zvezda, precesije, onda možemo zaključiti da naslednici tog znanja verovatno moraju imati ogromnu arhivu upravo tog znanja, koga mi ne vidimo nigde. Što je prilično čudno i veoma neočekivano. Te čuvene 2019. godine, kada je sve počelo, desila se nebeska parada. Dakle, ne samo pomračenja, nego šta se nije dogodilo. Pomračenje sunca i meseca, Saturn-Pluton konjunkcija, koja predstavlja rušenje starih struktura, zatim trojna konjunkcija, Jupiter, Saturn, Pluton, globalni reset i velika konjunkcija Saturna i Jupitera u Vodoliji, početak nove ere. Ako ste oslušali ovaj video dobro, savršeno vam je jasno da ova objašnjenja šta predstavlja konjunkcija određenih planeta može poticati samo iz Kabale i iz tih drevnih izučavanja. Dakle, 2. jula u Americi događa se veliko pomračenje sunca, zar ne? Kada se događa velika američka parada? 4. jula. Dakle, 2 dana nakon pomračenja. Zajednička parada sa Kinom iste godine i nakon toga, mnogi smatraju, kreće zakuvavanje. Dakle, nebeski fenomeni su taj potpis tajnog jezika. Taj illuminated, prosvetljeni deo posebnih masonskih društava. Veoma zanimljiva tema, nastavit ćemo je naravno u još obimnijem istraživanju, ali za sada, eto, neka ostane nešto i za sledeći put. Volim vas, Fes, pozdrav, dobri moji ljudi.